Okay, so at the beginning or earlier, we have set up the formula for your sinusoid as, say for example, if it's voltage, you have V of t is equal to your amplitude sine of omega t. So this is good if you have a sine wave or sine function. So let us draw another graph here, and so say for example that wave going down. Okay, so we have that wave again, and we have here 0 x or y x axis. So that is when pag rotate na to, start at 0, and then you have your pi, and then balik sa 2 pi. So 0, this is your position, maximum position at 90 degrees. This is pi over 2, diba? So on and so forth. But to make it more simple, it looks like that. So this is your regular sine wave. So ako lang, wala akong uban. Put the labels here. So basically, this is just your sine wave. You have your maximum, Vm is here, and omega t with respect to the argument. But let us now go for a more general approach. When I say more general, waves does not always start here or at 0 and then moves the way like this. As what was mentioned earlier, we have here one cycle, and to make this one cycle, or this one cycle is made in a certain period, meaning to say this is the period, the time it takes to make one cycle. So this is one cycle. But then if this cycle is copy pasted over and over again, and we copy paste this again, move this again, and like that, you can make your sine wave. So that's how it goes. Okay, so this is your regular sine wave, but this regular sine wave is not always what happens later on with your waves. This wave could either move forward or it could move backward, to the right or to the left. And when that happens, we need to make this formula general. What I mean about making this a bit more general is that left and right movement should be accounted for. And what accounts for that left and right movement? So that left and right movement is accounted for a certain angle, and that angle is what we call phi. So phi there is your phase angle. And aha man nato ibutang ng phase angle. Ibutang nato ng phase angle sumpay diha sa omega t. V of t now will now still be the same, but then we add the angle phi inside the argument. Actually, addition is gonna move it one way, and subtraction will move it the other way. Now, the question now is, ahapon padulong ng positive, ahapon padulong ng negative. So this is now a more general approach when we talk about moving the wave. So ato i-copy ning mao nga wave, and say for example, if you move it to the left, and so as to get rid of the confusion, no, atong i-change ang iyang color blue. The blue wave, diba, is one and the same sa atong red wave, only that it is shifted to the left. From red, ato siyang gi-shift padulong sa blue. So that movement there is what this angle
comes from. The phase angle is the phase shift angle. So between red and blue, there is what you call phase shifting or phase shift. The same wave but shifted phi degrees. So this phi angle here could be moved to the left or it could also be moved to the right. So that is accounted for by this plus and minus sign. So we will now determine whether moving to the left ba siya or moving to the right. Okay, so actually we will coin again another term here, what we call lead and lag. Kasagaran na itong madunggan sa mga nila ay computer diha kaning gitawag nato nga lag do. Pero madunggan nimo yung lag masaya kahoy, but actually ang term dia is lag, na nahinay ang internet or ang connection, naglag. So leading and lagging, lagging. So these terms will be often used in AC circuit analysis. So leading, nag-una. Lagging, na ulahi. So when you look at these two waves, dunay gauna-ana, duna poy na ulahi. Say for example, when you talk about leading o lagging, kanina example, visualization na itong ipakita. Say for example, you have plastic cups nga ay tubig sa sulod, bisan pag walay tubig ato silang gidin niya sa usa ka plank, then doon ay way lingaw nga tawo dire, dadala siya og pusil, yang pusilon, pag pusil na pew, ay ba may mga tingog kinsa man ang unang naigo. Siyempre, kaling na adere sa tunong, di ba? Unang maigo, sunod maigo, ikatulo nga naigo. Kanang pinakaunang nga naigo, muna siya ang nag-lead. Ang sunod nga naigo, nag-lag. You talk about lead and lag when you compare duha ka baso. The same goes for our waves. So pwede mo na ito hinganlan ang atong mga waves as sa ito ganina. Ang red, say for example, we name red as V sub 1 and we name blue as V sub 2. So we can compare these two waves kung kinsay gauna nila by looking at their heads, ang ulo. When I talk about ulo, ang tawag na ito ang peak values. Anong tawag dire? Ang ulo aning blue na adiha, ang ulo aning red na adiha. But then kung posilo na sila gikan sa wala, padulong sa to, unang maigo ang blue, sunod maigo ang pula. So when we compare these two waves, we can say nga nag-una ang blue, naulahi ang red. The way we say that is kaning leading og lagging. So which one is leading? Diba nauna og kaigo ang blue, meaning to say blue is leading red. Or since we named blue V sub 2 and red V sub 1, we say that V sub 2 leads V sub 1 by phi degrees. That is the distance nga nag-separate sa duha ka wave. Because we are comparing here the red wave and the blue wave. Naguna ang blue, naulahi ang red, so nag-lead ang blue kaysa red. Or another way of saying this, V1 lags V2 by phi. Ang V1 naulahi siya sa V2 by phi nagyapon. Another way of saying this also is if di nato involve ang phi, may urata nga nagbulag silang duha, we can say that V1 and V2 are out of phase. So di ba gitawag nato dig phase angle? Di phase nga dili na wong, but phase nga kana nga phase angle.
the phase difference between two waves, or the angle difference between two waves. So since there is a gap between the two waves, V1 and V2, we can say that V1 and V2 are out of phase. But if ever nga ang V1 ug V2 nagtungod sila, so originally dahawan natong pula, but if gatungod ni sila, unsa may tawag na to nila, the same ang ilang nga phase, di ba? So if magtungod na sila, they are called in phase. So if magtungod sila, V1 and V2 are in phase. Kung reason nga itong nindot nga drawing dali. So you say this when the phase angle is not equal to 0. Kay if 0 ang atong phase angle, unsay mahitabo? Walay gap between the two waves, di ba? So they are in phase. So when you talk about in phase, the phase angle is equal to 0 because walay gap. But when there is a gap, the phase angle is not equal to 0. So basically no, kani siya, these three are the same, only that kaning duha nag-specify siya sa angle nga diferensya nila. Kaning out of phase is yarang ingon nga out of phase ang duha ka wave. Sa atong pagbadayan ani, you have to also know that for you to make a comparison, requirement to compare two waves, the two waves must have the same frequency. So when you talk about frequency, inaniday na siya. Ato lang i-alter ang red nga wave. Diba originally, the two waves are the same. That's how we have drawn it, diba? Kaning blue gikan na siya sa red. But then, what if kaning red wave ato siyang stretch, ato siyang patason, so gi-stretch na to. Now, unsa may tabo if ato na siyang itungod nato sa sugdanan, di ba? Ato itungod ang duha ka sugdanan nila. Lantaw nato og magtunong pa ba sila? As you can see, di ba? Nagtunong sila dire. But then, ang atong mga amplitude wala na nagtunong. Pag naog ang amplitude na niya dire, nabot na dire. That is because mas taas ang ato ang isa ka cycle. Compared, mas taas ang usa ka cycle sa imo ang red wave compared sa imo ang blue wave. So karon, since ato ni siyang stretch, they don't have the same frequency. So you cannot compare these two waves. Dili ta makaingon nga ang blue wave nag-lead sa red wave or ang red wave nag-lead sa blue wave. We cannot compare them because wala nagtungod ang ilaang mga amplitude. Wala na ito mantayanan. If ang amplitude dili magtungod, dili na sila parehas og frequency. Or inani di ba atong basehan kaniman. Say for example, atong itungod ang isa ka amplitude. Kay if parehas sa frequency, tanan nilang amplitude di ba atong itungod, magtungod yun na siya. But karon, since ato mo siyang stretch, say for example, nagtungod ang amplitude nila sa nga point, pero pag abot diri sa uban nila nga mga amplitude, wala na nagtungod. So we cannot compare these two waves. But if ato siyang ibalik sa iyang original, yan adayon, so nagtungod na ang ilaang mga amplitude, these two waves can be compared. So even if ang atong amplitude ani nila dili og parehas, for example, taas ang amplitude aning red. Tapasan kayo. Say for example, di ba? Ang blue wave nato putot, ang red wave nato taas. Meaning to say,
ang amplitude sa atong red wave is taas, ang amplitude sa atong blue wave mas mubo. But if atong itungod ang ilaang nga mga amplitude diri, amplitude diha, nagtungod sila, so these two waves have the same frequency. If ato pong palayo ning red wave nato, these two waves have the same frequency but they have a phase difference. They are out of phase. Gabulag sila, di ba? Dunay gintang sa ila ang angle. But then if ato na pong itungod ilang mga amplitude, these two waves are in phase. That's so ato na niyo, ato balikon. So by this, blue and red are separated by phi, or so to say, mingunta nga V1 and V2 are out of phase, or mingunta nga V2 leads V1 by phi, or blue leads red by phi, or red lags blue by phi. Nag-lead man ang blue kay siya may unang maigo sa bala, di ba? Ang red mo in alhi. So looking at this, magsugod ta sa left to right, and lantaw na to kinsa unang nga maigo. So this is how it is. So dapat the same ang frequency para to compare naglag ba siya or nag-lead. But now balik ang original. This is the original nga sine formula, no? Sine wave nga formula, but then we added this part here because that is your phase angle. Either it is shifted, you shift, whether the red wave is shifted to the left or it is shifted to the right. So if you shift the red wave padulong sa wala, muna yung panahon karon yung mag plus ta. But if you shift the red wave padulong sa right, that is when you say mag minus ta. So if you shift this to the right, kani siya if you shift this to the left. So angular shifting niya, or kaning niyang omega t diri. So kani, if di ba originally the red wave, but if we shift the red wave to the left, mapunta siya in position sa ato ang blue wave. The red wave and the blue wave are the same, only that na shift na nato padulong sa wala ang blue wave. But in all reality, sa kamatuoran lang, this shift that is happening here, kaning pag-graph nato, this shift is 90 degrees nga shift. That is when ang amplitude diri matunong siya sa origin or sa zero. So the amplitude here na siya sa origin, so this is a 90 degrees nga shift. This is so that we can compare the sine and cosine nga wave. So ibutanta sine theta o cosine theta. In all reality, sine and cosine are basically the same wave. The same na sila. It's just that cosine theta is just a sine theta. Ang cosine, sine na siya. But the argument here is added by 90 degrees. Muna yung nakapatawag niya og ko. Munang na siya ko. Kanang 90 degrees. So as you can see, di ba? Our formula here, kaning V of t nato, natay sine omega t plus phi. Muna na siya karon ang kaning 90 degree karon, muna niya ang atong itawag nga phase angle. And 90 degrees is not always 90 degrees. Pwede na ito nabisag unsang angle. Kay kaning atong blue wave, di ba originally red wave siya. Di man ka maingon nga permanente ra siyang irog by 90 degrees, di ba? Original irog siya by 90 degrees.
pwede man siya mairog og diha ra dapita gikan dire irog ra siya gamay, or mairog ra pud siya dito gamay, or mairog siya dito og dako. So mairog siya dire plaza nato og certain angle. But if originally mairog siya padulong sa tuo, minusan nato og certain nga angle. Minusan nato 45, minusan nato 50, minusan 60, minusan na pud nato 90. So that plus and minus is happening here as your face angle. So nganong kinahanglan makabuluan ni? Kinahanglan makabuluan ni because later on you will have to know that there is a relationship between sine and cosine, and you can interchange sine and cosine because ganahan tang ma-express nato ang sine in terms of cosine. Say for example, ang cosine siya, ganahan ka nga mahimo siya nga sine, so sine siya. But then para mahimo siya nga sine, plus nimo og 90. What if ang sine theta, ganahan ka nga ang sine theta ma-express nimo siya as cosine. Pwede siya nato ma-express as cosine, but doon natay idugang or isubtract nga certain face angle. So ano to na? So mura tag mag-imagine dayon, ginan no. So sine ug ang cosine himo na to nga sine unsa may atong i-plus or i-minus. So ang cosine kaning angle ug ato siyang isibog padulong sa sine, unsa man dayon, di ba? Mag-minus ta og 90 degrees. Kay ang cosine ug ipunta nimo dito sa sine, mag-minus ka og 90 degrees. Muna mag-minus ka 90 degrees. So this process here, expressing one function to another, expressing cosine as sine or expressing sine as cosine, is in fact very useful, no? Importante nga makabalot ani for certain nga mga problems nga kinahanglan nato nga masulbad. So para ato siya nga malimpyo, so the red wave here, ato siyang giname as V sub 1, no? Then equal siya sa ang blue wave nato V sub 2. This same wave V sub m gyapon sin omega t ra gyapon, but then since ato siyang gi-shift padulong sa left, muna nga karon mag-plus ta og 90 degrees, or in general phi. Padulong na ta karon sa ato ang next nga kinahanglang liwaon, which is expressing sine as cosine or expressing cosine as sine. How can we interchange or how can we express one function in terms of another function? Well, dun ay kinahanglan mong mga memorize nun, but dun ay masayon a graphical approach. Dili graphical nga ato pang i-drawing, but atong kwaon ang quadrant sa sine o cosine. Quadrant approach, but tawag ani nila. At first, medyo libog ni siya, no? But if you'll get a hang of it, medyo sabtan na siya. So the same concept as your x and y axis, only that magbali ni siya dire. Ani nga portion na pod. So dire do na tay cosine. So dire do na tay positive cosine with its argument. So ang opposite ani niya karon is negative cosine omega t. So unlike sa atong x ug y axis, naapod ta dire sine supposed to be sine 1, then dire pod sine. But nabali ni siya dire ang positive, dire ang negative omega t. Positive ang dito, negative ang sa ibabaw, nabali ang y axis. So yun na din ang may tabo karon. Say for example,
na kay sign omega t. And ganahan ka nga himuon siya nimo nga cosine. So gikan sa imong sine padulong ka sa imong positive nga cosine. Kay pwede man kami nga gikan sa imong positive sign himuon siya nimo nga negative sign, or og himuon siya nga nimo nga negative cosine, so positive sign padulong sa negative cosine, or the other way around padulong ka dito. But here positive sign padulong ka sa positive cosine. So ang imo nga sign karon nga positive omega t, mahimo siya nga cosine omega t, no? So ang imo ang sin omega t, mahimo siya nga cosine omega t if ang imong argument diha imong, di ba, this is 90 degrees. Ay quadrantal angle mo siya, 90 degrees. And sa trigo po, di ba, counterclockwise, that is positive. But when you measure it clockwise, muyon ka sa relo, that is negative. So positive sign counterclockwise man balong sa cosine, so that is plus 90. So mag plus ta diri og 90 degrees. Muna yung nahitabo ganina ani niya. So basically ang atong v sub 2 di ay, this is just v sub 2 nato is just equal to Vm cosine omega t, because ang sin omega t plus 90 is cosine omega t. Wala siya nitabo dia. Another example, what if you want tong balihon, ha? What if kani gikan ta sa gitagaan ta o given nga negative cosine omega t. No nya kay Sir Gonzales pa kanang negative wag-on na ma-out man kay na. So what ato siyang himuon nga positive. So ato siyang naka-decide ka nga nindot man himuon siya nga sign. So himuon siya nato nga positive sign omega t. But for your negative omega t, kaning negative omega t, para mahimo siyang positive sign omega t, counterclockwise pa, diba? So mag plus pagyapon ta og 90. So ang imong negative cosine omega t kanang argument dia plusan pa nato na og 90 degrees. So you have to be mindful, diba, sa inyo ang argument sa pagbutang sa parenthesis, kay inani palang daan inani pagkasulat kulang kay na sayop na siya, because ang argument dra may giplasan nato og 90 degrees, meaning to say ang omega t ra may plasan og 90 degrees. Nga dapat yan pagkasulat. So ang negative cosine omega t plus 90 degrees equals sin omega t. Now if you have your calculator, pwede na siya ninyo ma-check. Say for example, butangin lang ninyo bisag unsang angle. Himuha siya nga ibutang 30 degrees. So mayroon ka negative cosine of 30 degrees plusan na tog 90 degrees, equal ba siya sa sine of 30 degrees, di ba? Because omega t is 30 degrees man. So ito nang tawag og sakto ba? I-calculator na to, ha. This is just an identity, no? Kanang sine 30 equal ra siya sa negative cosine sa 30 plus 90. So another example, negative sine ta padulong ta sa positive cosine. So ang atong negative sine omega t himuon siya nato nga cosine omega t. Padulong man ta dito unsa man na clockwise. So mag minus ta og 90 degrees. So ang sin omega t nato, ang omega t sa sulod minusan og 90 degrees. Muna siya, no? Ang naaaning atong gibuhat mong god kay para nga
maka-plus ta og duha ka functions ug dili parehang ila ang function. So duha ka function ma-add nato if dili parehang lang function. So ang isa sine, ang isa cosine, you cannot add them up kay di mo sila pareha. Algebraically di man pwede nimo ma-add ng x o y unless kabalo ka sila nga value. Hindi mo masagol, no? So that is the concept here nga ang cosine ma-add nimo siya or ma-subtract og cosine na pud yapon. And another thing is kanang i-compare nato ang angle. Di nato basta-basta compare ang angle if ang isa sine, ang isa cosine. When you talk sine theta, diri cosine theta. When you mean by angle also, this is the shift angle or kinsa ang nag-lead, kinsa ang nag-lag. So gi-compare nato ang iyang angle para mahibaw-an nato og asa ang nag-lead, asa ang nag-lag. But dili nato na ma-compare if dili sila parehas og function. So dapat we express one function in terms of the other function. So kung sine, ang isa himo nato nga sine, or if cosine, ang isa himo nato nga cosine. Muna inahitabo diri. So gikan sa cosine para mahimo siya nga sine, plasa nato og 90 degrees. The thing now is this analysis later on pag abot nato sa practical nga solution, medyo bali na siya. And here is an example. What if we wish to add 3 cosine omega t and negative 4 sine omega t? How will we get the answer? So for here, the requirement is that it should have the same frequency. So how do we get frequency again? Try nyo to. So ang frequency na to is equal to 1 over t, or ang omega na to 2 pi f. So directly proportional naman ang atong omega og f. So to get f, or the frequency, is just equal to omega over 2 pi. So here, as long as parehas sila omega, they will have the same frequency. That is the requirement here. You can do this as long as the same ang frequency. So ayun ang kabala ka o sa problema tagaan mo lahi-lahi nga frequency, because most of the time you will be dealing with systems having the same frequency. Example, if magtrabaho mo og Pilipinas, ang frequency nga inyong matubangon diha 60 Hz ra gyud. Mo man frequency nato diri sa Pilipinas. But ug matumaglaing nasod, kung sa frequency dito mara pa ninyo yung trabahoan. So mo na siya concept diri, mo nang itang problema sa frequency. Kasagaran parehas yun na. Hindi mo nato yung trabaho og dili magparehas. So now, since the same ng ilang frequency, the problem is saan nato ni siya pagkuha siya ang answer. So we can approach it sa atong graphical niya nga pamaagi. So mag-drawing ta og gatong x ug y axis, but this time ang gatong sa sine ug cosine atong kasihanan. So you have here your cosine omega t. So negative man na siya, negative ang sign. So og dire positive. But naman dire ang atong negative sine omega t. And then according to the problem, ang amplitude nato dire is 3. So dito tayo 1, 2, 3 cosine omega t. Ang atong sine is 1, 2, 3, 4. So na dire ang ato ang reason. Negative sign, na dili nga itong negative 4. So 3 and negative 4. So this is 3 and 4. And para nato siya makuha ang addition ani niya, basically ang resultant may atong kaon. So ato siya nga i-extend horizontally, extend natin siya vertically, and then we can get the resultant. Ikan dire padulong yadto. So that is your resultant. And we will be having an angle dire phi. So what will be phi here? As you can see, this is a right triangle. So 3, 4, 5 nga triangle, diba? Basic na siya. 3, 4, 5 triangle. Di na kinahan mag-Pythagorean ani. And phi there is equal to, pwede ito magamit o tangent, no? So katuwa man
tangent ano niya is opposite over adjacent. So 4/3 inverse tangent. And that will result to ang phi ninyo is equal to 53.1 degrees. So ang ato ang 3 cosine omega t minusan og 4 sine omega t is equal to sa naman dayon, diba? So gikan ta sa cosine padulong ta ani nga vector kanang 5. Ang direction ani niya karon is una siya 53.1 degrees. But then unsa man to na siya? Say for example kaning 3 dire 3 siya, but it is cosine omega t. Wala siya phase angle because natunong magid siya ani nga quadrant. The same food sa 4 po siya 4 sine omega t. 4 sine omega t kay wala man siya angle kay natunong mo siya sa quadrant. But this time kani siya, it has a phase shift angle which is 53.1. But aha man na siya gikan nag phase shift. If magsugod ta sa cosine, may magsugod ta diri counterclockwise padulong didto, mag plus man ta og positive 53. So basically ang cosine plus sa nimog 53 muna din siya. So to say ang cosine omega t, originally cosine omega t gikan diri, but ni shift man siya padulong didto para maabot siya ani nga vector which is 5 ang iyang magnitude, diba? So 5 ang iyang magnitude. Pero gikan siya sa cosine padulong adtong angle, so ang imong cosine ato ra siyang giplasan og 53.1 degrees. So 3 cosine omega t minus 4 sine omega t is equal to 5 cosine omega t ra gyapon, but iplasan pa nato anang yang phase angle. So that is one way of using this analysis. Another example. So amplitude. So this is your voltage V of t. So this is here your amplitude. So ang atong V sub m or your amplitude is 12 volts. Since this is voltage. Phase. Ano sa man ang phase angle niya? So the phase angle here is 10 degrees. Period t, no? So what is the period? Formula to gali 2 pi over omega. Basically kani these are all formulas, no? Formula ray paaway og na-memorize inyo, sulbad na ang problema. So 2 pi, that is a constant. Your omega there is muna atong makita diri. Ang omega nato diha is kanang 50 omega t. This whole parenthesis here is your argument, or that is basically an angle. It could either be in degrees or in radians. But if makita nimo nga wala siya symbol nga degree, most probably then sa pawan pa siya time, magbase na siya sa ang units nga makita diha karon. Here since naman tay time, automatically kani angular velocity na siya muna siya gatong gitawag nga radian per second. Then aputay time munay second. And ang concern diri karon is unsa man ang period. But the period, ang formula niya is angular velocity man. 50 is your angular velocity or frequency baka angular frequency, no? So muna siya ang iyang formula. Calculator din na. So 0.1257. That is the answer if you calculate it in your calculator. And the unit here is seconds. Because gigapos time na siya. So frequency, ang f na to is equal to 1 over t, which is just the reciprocal. Ang reciprocal anin niya karon is 7.958. Since frequency man siya, the unit here is hertz. Another example.
calculate. Okay, so calculate the phase angle between V1, which is that, and V2, which is that, and to state which of these two voltages is leading or lagging, or in this case leading. For the sake of analysis, no, ani nga duha ka wave, pwede na siya i-graph, but then I will graph it later so that dili bias ang ato ang solution. So we will try to solve this mathematically by comparing the two waves or the two functions and relating one function to another. Because for this example, ang V1 nato is cosine, ang V2 nato is sine. As what was mentioned earlier, you can only compare two sinusoids if they have the same function, and another one is if their frequency is the same. So no question with that, diba? Kay omega t and omega t, they have the same frequency, and mga tanong mo lahi man og angle dire sir, that is the phase angle. It will not matter. The phase angle is just the shifting from left or right. So it will not matter o kung saan ang angle diha. Ang mag-matter diri is ang angular frequency diha, because na diha makita ang ato ang frequency. So do na gay na ingon dag 2 omega t, then kani siya gibutan 3 omega t, kana dili na sila parehas og frequency. So here now we have these two functions. So the first thing we should do is to decide whether which one to change. So at first, sa ako lang panglantawan para dili daghan akong trabaho, for me alone, ang akong buhaton is I will change cosine into sine, purely because cosine here has a negative at the beginning. So mara po na akong ganahan, masuklap akong matawag na yung negative mong una. So I want to change this to positive, but positive siya padulong na sa sine, kaya para V1 and V2 will be both sines. So drawing our quadrant, so nata diri no, positive cosine, negative sine, positive sine, og negative cosine. The thing here is I want V2 to remain the same, no, 12 sine omega t minus 10 degrees. This for me is already perfect because positive na siya. So I will be changing V1, which is negative 10 cosine omega t plus 50 degrees. This is the original nimo nga angle. Himuon siya na ako nga 10 sine na 10 sine. Okay, so this is now the tricky part, no? Medyo libog na siya nga part dire, because as what I have mentioned earlier sa akong giving example, no, about this quadrant, positive cosine, negative cosine, sine nga positive og negative nga sine. So as I have mentioned earlier, from here if padulong ka didto, if ang cosine ato siyang plusan og 90 degrees, so plusan man padulong dito. But if ang negative cosine minusan po nato og 90 degrees, so padulong po ta dito, di ba? But then ang cosine, nabala cosine theta siya, sa example omega t, no? Omega t po ni siya. So ang kani karon ang cosine diri nato, ang argument aning cosine ng omega t plus na natog 90, mahimo siya sine omega t. So ang cosine, ang iyang argument, if plus na natog 90 degrees, so okay, gikan ta diri giplasan man tag 90, napadulong ta diri sa sine omega t. But this is another case because we are already given an angle, but we need to represent this, or we need to make this look like sine. So by doing this,
para mahitabo nato ni ang imagino nato karon is kanimoy atong destination, kanimoy atong kapaingnan. So silbi na kay negative 10 cosine daan pa lang napugad diri sine. So supposed to be ang atong analysis ani karon kay ang cosine himuon man nga sine. So mayon nita nga ang negative cosine himuon nato nga sine. So mag plus ka og 90. So sayop na siya. In fact, ang buhaton nato is imagine nato nga ang cosine mo ni atong kapaingnan. So to say, ang atong sine gikan sa sine padulong ta sa negative cosine. And then muna itong kapaingnan, ang sine nga angle diri muna atong dungagan og plus or minus. So since clockwise man ta, so mag minus ta og 90 degrees. So ang omega t niya diri ato na siyang minusan og 90 degrees. So here everything is copied raman. From cosine himuon na siya nimo nga sine. Ang negative 10 this time ma-positive 10, diba? Kay negative 10 man siya diha. So naman siya sa negative niya nga quadrant. Pero pag sine na niya, ma-positive na siya. The same ra gyapon sa sulod. Originally, doon natin omega t plus 50 degrees. Omega t plus 50 degrees. This is the original nimo nga argument. Minus 90 degrees. Minusan ba ito na og 90 degrees. Thereby making this 10 sine omega t o 50 minus 90 is negative 40 degrees. This is your V sub 1. And then comparing this with V sub 2 is equal to 12 sine of omega t minus 10 degrees. So now we can safely compare these two sinusoids. Kay puros naman sila sine, parehas na sine, parehas og frequency, only that differ sila ang angular displacement. So ang mahitabuan ni karon unsa naman dayon ato na sila ma-compare. Okay, so one technique nga inyong madiscoveran ani in comparing, since we already have here two waveforms wherein the same function, the same frequency, different phase angle. For this case here, to compare, since they are both negative, we can set this bigger value here na magparehas sila diri nga ay 10 degrees. So ang negative 40 nato, we can make this so that this will equal to negative 10 minus 30. Negative 10 minus 30 is negative 40 degrees. And I made this negative 10 because negative 10 na siya diri. So ang mahitabuan ang V sub 1 mahimo siya nga the same 10 sine omega t, but instead nga negative 40 is equal to kana. So mahimo siya nga minus 10 degrees minus 30 degrees. So karon nana nang itsura niya. Ang V sub 1 originally negative 40, but atong gi rearrange ang iyang lastada. So gi negative 10 minus 30 siya nato, so that we can compare V2 and V1 like this. Ma-compare sila nato kay basically kana sila parehas. They only differ here aning negative 30 degrees, which means ang atong V1 since minus man, it lags. So to say, V1 lags V2 by 30 degrees. So ang V1
mo ang naulahi. Naglag siya because of this negative 30. Otherwise, if positive na siya, ang V1 mo'y nag-lead. But sa ato nga pangutana, inyo siya state which sinusoid is leading. So conversely speaking, since naglag man ang V1, ang V2 may nag-lead. So you can say also that V2 leads V1 by 30 degrees. So this will answer the question sa problem. So you have to be specific kuno kay specific man ang problem. So otherwise kani siya, there is a big chance nga minus ang inyong check. So this is one way of solving this, no? The other way around, pwede ninyo is-set as cosine puro. But ako lang stress out when it comes aning quadrant bitaw. You really have to analyze this a lot para dili ta maglibog. For example, mingon ka nga ang negative sign i-represent siya nako as positive cosine. So inanidayon. I-draw nga nimo ang unsa ang sine ug cosine. So dire ang negative sign, di ba? Na dire ang positive cosine. So ang hunahunahon nimo karon sine padulong sa cosine. So that will make it wrong. Instead, ang iyong button is magsugod mo sa cosine, mubalik mo sa sine. Ang cosine mo inyong plusan og 90 degrees. So ang cosine omega t plusan og 90 degrees, mahimo siya nga negative sine omega t. Another approach would be to approach it graphically. So approaching this graphically, ato ran drawing on ang graph. So we have here cosine omega t plus 50, negative 10 cosine. Ang atong negative cosine is over here, di ba? So negative cosine. So negative 10 here is already accounted for this part here. Kaning negative cosine muna na siya nga quadrant, negative cosine, but kanang 10 karon muna siya ang magnitude sa atong vector. Ato na ipakita, but first para nato siya mag-graph, lantaw to ang negative cosine. So nato siya sa negative cosine. The next thing is ang iya ang phase angle, which is plus 50. So man ang atong negative cosine. So dili ta magsugod, since plus man siya, tuyok ta padulong diha. Drawing wise, para ma-eksakta, tungaon nato ni siya sa kaduha muna 45, but lapas gamay, that is 50. So kani siya lapas dito gamay, ana, this is 50 degrees. Mas accurate ang inyong drawing, mas sayon siya sabton, no? Mas di mo maglibog sa inyong solusyon. So at least try to make your graphs more sabotable. So karon, this is your V1 gikan diha. And ang length aning atong red diri nga vector, this is 10. But since this is volts man, so 10 volts. So di na tamingon nga negative 10 volts. So kung mo kay negative 10 diha, may tag negative 10 diri. Di na to na i-account ng negative 10 because accounted na ng negative diri sa atong quadrant. Gikan anang quadrant nga negative cosine, diha ta nagsugod og ihap sa ato ang phase angle. Munay 50 kay plus man, pero og minus padulong po just because. And then ato ta sa atong sine. So ay gambata ng magnitude niya da. Kay kanang naang kanang 10 diri di ba mo na yung amplitude. Kanang 12 dia, amplitude po na siya sa imong V sub 2. So mitabuan ni man ang atong positive sign. So ang atong positive sign is di ba, sin omega t, positive na siya. Then nag-minus man ta og 10 degrees. So gikan sa ato ang positive sign nga quadrant, mag-ihap ta og
So negative 10 degrees man. So unsa man to? Since negative 10 degrees man siya, so clockwise ta, no? So clockwise ta, padulong ta diha. 30 degrees na kanibahinon katulo. So somewhere there na diha nga ato ang 10 degrees. So kanimi atong 10 degrees. So nata sa sign nga quadrant, so we will start counting our or measuring our angle there, the face angle. So since negative 10 degrees man siya, we will rotate clockwise. But positive na siya kay clockwise rotation naman, di ba? Then 12 here will be accounted by this arrow. Ang magnitude ani nga arrow. So 10 man na siya, kanit 12 man. So mas taas ang imo ang arrow diri. So this is 12 volts. Okay, so ang pangutana pud na to ani karon is which one is lagging or leading and by how much. Ang pangutana og sa to pag-determine og man jud ang gaon na ani. And how do we determine that? The way to do this is you take the positive rotation. So if you start rotating from 0 degrees, di ba? Kung atong tuyo kon siya counterclockwise, that is your positive nga rotation. Positive siyang rotation. And you try to imagine this as if kadtong doon na kay duha ka tawo nga marathon ba. Tuyok sila sa oval. So pag tuyok nila sa oval, ang isa ka tawo ga-start sila dire. Ang ilang tuyok padulong didto. Ano? So kaning isa ka tawo dire na amo siya diha. Kaning isa ka tawo dire na didto padulong sila diha. So isa ra ka tuyok. Pag tuyok ka nila dagan, isa may gaunaan nila duha. Siyempre, kaning tawhana mo niga una, diba? Kaya hapit naman siya makabalik sa finish line. Unlike adtong ganina nga agatong paper cup, pag pusila na niya, bang, iguuna ning isa ka cup, lahos pa doon dito sa ikaduha nga cup kung iyang gituhog ni. So kani siya mo'y una nga naigo, kani mo'y segundo nga naigo. Unlike diri karon, mura siya og marathon sa oval wherein ang gaona is katong tuas sa unahan. The same here, when we take the positive nga rotation, pag take niyo sa positive nga rotation, nagtuyok na siya yung una ni siyang naigo, but then again kani man siya mo'y duol na finish line, kaning V2. So kung kinsa tong naa sa tumoy sa arrow nimo, pag rotate nimo kaning duha ka sinusoid ato ni compare, pag rotate nato ana niya, kung kinsa tong naa sa tumoy, moto siya angga una. So thereby saying V2 here leads V1 by pila ka degrees. Kaning niya. This positive rotation here, para ang analysis nato is medyo sayon. So positive rotation, naigo diha, then nilahos dire. So kani nga arrow karon, gikan sa V1 padulong V2, that is your phase angle, the difference between V1 and V2. So nag-una man ang V2, nag-una siya by this angle, which is pila man 90 man tibok, inusan og 50 og 10, so 90 degrees minus 50 degrees minus 10 degrees is equal to 30 degrees. So V2 leads V1 by 30 degrees, and this is your answer sa katapusan. So this answers each sinusoid is leading.
So that's it. I have shown you duha ka methods, no? Two methods. Actually, there were supposed to be three methods, but then pagkatong una nga method nga akong gipakita is the same ra sa ika duha. Dunay duha ka kaparehas ato. But this here akong ipakita ninyo is duha na ka method. This is the graphical approach. The other one was the solution based approach wherein atong gikuhaan og representation ang isa. Kay katong ako ang cosine gihimo na ko nga positive sign. So pag positive sign ako ani niya karon, automatic na nga pareha sila nga sign. So I do not need to transform this anymore. But if I wish to have both cosine nga transformation, kaning ni ang sign diri nga positive himon pa lang cosine, kaning negative diri nga cosine himon ang positive cosine. So ga-represent ko ani, ga-represent pa jud ani duha ka buk ang gamunon nga solution, medyo taas-taas na. Although the same ang result, but then mas time consuming siya. And that is it for sinusoids, and happy moduling.